জমি हित के लड़ाई किदा के लगाए दाको आले ले तो बला चलु चवा इनान को हिना लिया इनान को ले चास का अंत तो कतले हिला जोहार गति को बीच बड़ा सरना बगे बाबू ये सगुन दारा में जहां को चैनल साथ जोपड़ा में बना उनको साइ साइ सरन चलबे और जहां को नित बाबू जोपड़ा कना उनको टन आरदसन लतार सब्सक्राइब बटन में उना सब्सक्राइब बटन ओता कते नो चैनल साथ जोपड़ा तो उनपे तीन तो नोंकान मिटे वीडियो तीन सेटर कना जहां दो पूरा भारत जुड़े सान्थाल आदिवासी को चेतान रे बेबड़ी नाहाचार चला कना साउते अत हासा चेतान रे उनको बेदखल हो चला कना चेदा बांग से आबो दो भाब दादा जुग खन कागज बांग खातिर ते नौका गेबन चास आबाद हुए कना मेनखान हठात करे जखन निये कয়েক दिन खन जे लाहा कोरोना पर जहाँ सिरमा पर जहाँ दे दा बांग पड़ाते खेत जमी हासा गोटा टंडांग चाबाव कना और टंडांग खातिर ते ओना जगह दो पुतित कना पुतित लेन खान ओना चास आबाद बांग हुआ और ओना चास आबाद बांग हुई लेन खान भी छतिक जाति को ओना को नेलेत कना नोडे चास बांग कना हुई कना ओना दो आकु दखल रना को चेष्टायदा बुलडोजर को लगावेत कना और ओना को समानेत कना नोंकान मेटकान घटना मेना कना जहाँ दो कना पश्चिम बर्धमान रानीगंज अमृतनगर घटना नौकान हला माधेर दिकेन मिटन घटना घटाव कना नोडे जहाँ दो ओंडेन को जहाँ मिटन कोम्पानी ओना पुतित क्षेत्र पुरो आकुआ खेते समान इदिये कना बुलडोजर ते आदो ओंडेन को अमृतनगर रेन हर चलाव कते आदो ओना को रुखाव दाड़ाम केदा जहाँ बांगमा नोआ दो आलिया खेत कना और ओना को तिंगु कते को प्रतिबाद कदा और ओना फेस टू फेस ओना मिटन मीडिया तालाते नो खबर हो बाडाई नाम कना चलो तबे ओंडेना कथा ना सेबन बाडाई कागी सुकुमारा मोचाते चे मेंदा আমাদের যে আমরা যে খেতে চাষ করি এই মাঠগুলা যতগুলো আছে দেখলেন এই মাঠে আমাদের সবাই সব আড়গুলা ছিল যেটা ওই আড়গুলা সব লেভেল করে দিয়েছে তা হয়ে গেল এক সপ্তাহ হয়ে গেল আমরা ভাবছিলাম যে হয়তো আমাদের মাঠ থেকে বাইরে অবধি করছে হ্যাঁ কেন কি আমাদের মাঠে যদি করতো তাহলে আমাদেরকে নিশ্চয়ই জানাতো ওরা কিন্তু কিছু খবর দেয় নাই আমরাও বুঝতে পারি নাই আমরা কেন কি এদের ঘুরতে আসছি নাই যখন এসে বলে দেখছি যে আমাদের মাঠগুলা সব লেভেল করে দিয়েছে তো আমরা সবাই একজোট হয়ে পদে ওদের যে জিসিপি লাগানো ছিল জিসিপিটা দাঁড় করাইলাম জিসিপিটা বন্ধ করার পরও ওরা যে সাহেবগুলা চলে এসেছিল ইসিয়ালের সাহেবগুলা চলে এসেছিল তো ওরা আমাদেরকে বললো যে কাগজপত্র কই এবারে ধরো আমাদের যা বাপ দাদা থেকে আমরা চাষ করে চলে এসেছি আমাদের তখন থেকে আমাদের কাগজপত্র নেই এখন হঠাৎ খুঁজছে যে কাগজপত্র তোমাদের কই তো এই বিষয়ে আমরা বলতে চাইছি যে আমাদের তো সেদিন থেকে কাগজপত্র তো নেই আর তখন তো আমরা যখন চাষ করতাম তখন তো কেউ বলতে চলে আসে নাই এখন যে হঠাৎ চলে এসছো যে জিসিপি লাগাইছো আমরা এই বিরুদ্ধে আছি যে এই কাজটা আমরা বন্ধ করতে চাইছি হুপনি চেয়ারম্যান কানা উনি আয়া মোচাতে উনি আজম কাগে মাঠ নিয়ে হ্যাঁ জমি মাঠ নিয়ে মানে বাপ দাদা থেকে আমাদের চাষ করতেছিলাম তখন আমাদের দলিল ফলিল নাই এবার এশিয়ারা নিয়েছে না কোম্পানি নিয়েছে আমরা জানি না আমরা বাপ দাদা থেকে চাষ করেছি এবার এই মাঠগুলা যেমন এখন আড় বাঁধা ছিল বিসিপি লাগায় একদম লেভেল করে দিয়েছে এবার আমরা চাষ করে কোথায় খাবো গরিব মানুষ আমরা মানে চাষ করে খেতেছিলাম এবার আমরা কি করে খাবো আমরা এখানকার বসন্তি হ্যাঁ এখন কোথায় যাবো এবার কোথায় যাবো আমরা এবার আজকে মাঠ ভাঙছে কালকে বলবো বাড়ি ভাঙবো এবার এইখানকার বসন্তি আমরা কোথায় যাবো হ্যাঁ नौकाना गार नावना अपडेट नाम लगे नो चैनल सब्सक्राइब पे लाइक कमेंट शेयर तब पे बेल आइकन तो दला भेड़न बारे चेद बांग से जहां तिरगे ना भेड़ी अपडेट आपे को तलारे मांग रे सेटेनो मा तबे जय जोहार।